لله تفضل مشكورا. السلام عليكم كرمه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على كورابا نسيري ما بيباسته بابا دوكا فلومانو كا غوندا كنكا يا على كورابا دي بيتشو كامبي نسيري ما باسته bal maga sampre eni kuma kambe muri dugu jatike muru flomanu ba ne tara floman do fe we ko kale bisika fura tobi tasa kono walma flomono kasura masigi tasuma kan ayo kene kabo ko yara gono min bola ne be fe ala ka warabari ko bara jesse nyamo be ambega do mindu alhamdulillah wa sallallahu ala man la nabiyya ba'da amboraka ambalmage ga kuma kame ko ala ka waraba jino ro dane ala ka warabala me ba ali maka sampere muri kafuru ro dane la manam muri kafuru ene manga me réseaux sociaux sanfé ani youtube sanfé ou ene wole téléphone na ko ala ka waraba am muri kafuru am muri baso dumnaw am soma nogole nunu amane kubaka me an dusu an songu me bode ka ke ina fa ka poi ka dan disi sanfé ba alima ka sampere ulu de ya danela ko ba alima ka sampere parce que ne ba de to ko alima ba alima ka sampere chemina kuma kame muri kafiri son yela kono chemina kuma kame soma kafiri son yela kono ka bien yeli wala an kan bawo ne de ya barachawe je ko ga fo soma kafiru be galumba tigam na je dugulo sanfé muri kafiru be galumba tigam na je dugulo sanfé ko ne de bino da kenaka jebe bena ka bi je kono ka fo ko ka soma kafiru ka gido boroto ka muri kafiru ka gido boroto ko jebe ne nyonti ala bi to bu boro fo france una na meda idina ala ka waraba o kra jebe nyana ka bo fo france ko ala ka waraba an yere so sanbe ama che soro je kono mo mese ke ta nyonke mwa tiati billahi kella wa hasha mumma kilen bama ngana wolude soma kafiru aklubena ala ka warabala muri kafiru aklubena ala ka warabala ne bomu babulu ayachi ne kontoro babulu ayachi ne sane babulu ayachi ne tokofe bela babulu ayachi naw masego ka obayira awe soma nyamogodiuni ani muri kafiru nyamogodiu ne ala ka waraba madil ka sra ni sra en farasugo yoro na matiga wala ne tarola ka jito yoro kana sra nyamogodiu tarman vamdi wala soma kafiru ani mur kafiru fura de fleni ko ba fa kube fura tobi ka soro amasi tasma ka awira nyamala ate tasma koro ate foy koro awira nyamala limer jo fura nunga tarman vamdi wala ube jige ka tobi ka soro amasi tasma ka foy ne delba masakate inshallah amina jika la sisa limer jo ji fene ka mo ko ye mo kana mi ko fendo be ji kono parce que ne be fen wala ne ba wala ka barachi di beka se ka famel sura la namarati mun ala inshallah amina jige mi ngono ne de ba masaka jafle from fura nyagaw de do inshallah amina jiga kono inshallah aw beere nyamala abala ka tubi aw kloba tubi kana limer joga fo si sibe wulala aw beere kloba tubi kana inshallah wala jido sir kana na taka jiflem flan fa kana inshallah limer joga aw benyamala limer joji yere sanfé benyamala ji tubi tola fleni ne delba masaka je jibala ka tubi benyana ne delba masaka je aw benyame ji tubi tola la muru kafiru ba fore kube fura tubi ka sura masigi tasmaka ubo tubi ni sekere jume ne delba masaka je kubo keni sekere jume ne delba masaka je aw benyame ji tubi tola la limer joga jibala ka tubi ayina kabako laje bon afle jiga kala akalama bare fleneta tarman vamdi ibna doka foko alay masay ayini partager kata jere susu sabbe sanfé aya partager na sura alakram muhammadul mustafa kanubalo aya partager kata jere susu be sanfé aya partager na sur ala kara muhammadul mustafa kanumba wala aya partager parce que na ala ka waraba ne ma kuma kan flafo je dugukolo sanfé kala allah kala rasul ala ko ta ala kara muhammadul mustafa ko bo em mana ni partager abena fo iye mogo do bo filila flomanu kafiru be mogo do fili kono la ka fo ne fura to bira sisa ni ko ni fura e jino de ni tobi melekaw de ni tobi abegalo ay ta chife galo fi
melkema tobi jinema tobi bandiya do tromperu do muri kafiru soma kafiru o ba do billahi kabe galonka ha kuna ala ka wara ka mo fo ko galo aya partager ka ta jero suso beka auto fo soro fana kara baraji aya partager ne ka video a kata bla fa z la akana kleto aya be partager ne deba masaka jen nga volume dola mina kecho fo mo ye flumanu ye ne keni kecho jume u ya keni sekere jume ji fura dama tobira ji kera la tobira to cho jume ne la ka soro tasma maka koro nga volume dela mina ni bela jele barachi awye awya abonné ne ala ka waraba ka YouTube sanfɛ aya abonné ne ala ka waraba ka abina ne ka fen chama ye aya abonné ne ala ka waraba ka abina ne ka fen chama ko ne deba masaka jen wala an kan bawo mamunu me fe ka anta YouTube sanfɛ abene ala ka waraba Mohamed Traoré mo me fe ka an soro an ka téléphone numéro la o 00223 79 49 74 90 00223 79 49 74 90 o numéro de WhatsApp ka be réseaux sociaux besabe ni yelena YouTube ka dora sara ala ka waraba Mohamed Traoré walma Asadullah Mohamed Traoré ibene ka video bedimo aman kan bago bela jelen fo dante folimna aya jigida Qur'an ka fen flatene ala ka waraba ne Qur'an te hami ko de bela wa bana de bela wa e ka tarma ko de gelera e ka nafulo ko de gelera siri de bela dabal de bela jina jugu de bela e ka furu ko de gelera hamo hambila ne ala ka waraba wole 00223 79 49 74 90 wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.